Good day, sir. My name is Janrico Giasilo, and today I'll be sharing with you my reflection about our topic, which is the difference between human action versus acts of man. So, this human action and acts of man, kabalo ko nga kita tanan, humans, naka-experience na gyud ta ani og unsa ning human action og acts of man, but wala ta kabalo nga katuday atong gibuhat is a human action or a acts of man. By simply katong sa imong giingon ganina, sir, sa imong sa imong video, the earlier part of the video, which you have stated there, two questions go that goes, have you done something without even thinking, and have you ever made a decision? So kita tanan, kabalo ko nga nakabuhat na tag mga butang nga wala tagahuna-huna or nakabuhat na tag mga decision nga conscious ta, wherein we are aware sa ato ang gibuhat nga decision, but wala lang ta kabalo nga katuday nga atong gibuhat is a human action or either it is a act of man. So ang kanilang human acts, basically it is done with our full knowledge and free will. Kagustuhan nato nga buhaton na siya, wherein we are fully aware nga kana atong gibuhat kay sakto or dili na siya sakto. Now, para matawag na siya nga human acts na siya, we should have the knowledge or aware ta sa action. Then we have the freedom or voluntary decision nga ato na siyang buhaton, and we deliberately, or the deliberation, we deliberately decide nga ato na siyang buhaton. It's either nga maayo na siya or dili. Now, for example, scenario kay example in a test wherein we have the choice if we want to cheat or not. So if we choose to cheat, we know nga kanang cheating is not good na siya, and sa pagbuhat sa cheating, kabalo ta nga nagbuhat ta na we are aware nga nagbuhat og cheating. Then we voluntarily do the action. We decide to do it. Tungod kay basin wala ka kuan, wala ka study. So we decided to cheat na lang. And here comes the deliberation. We deliberately choose to cheat aron makapasa lagi ta tungod kay wala ata ka study or unsa pa man lain mga rason. So that is that action is an example of a human act, wherein we have the knowledge, aware task nga nagbuhat og cheating, ibuhat na to siya with our own decision, free will na to magbuhat og cheating, and we deliberately choose to cheat mo na siya. And ang acts of man is kabaliktaran siya, which is done in a involuntarily way. We are not fully aware nga nagbuhat ita ato. So unsa may mga example ani niya? So example na niya, by simply blinking our eyes. It is an involuntarily nato na wala gipugos ang atong mata nga mapitok-pitok. And our breathing, which is wala pud dato gi-control atong, or wala pusang nag inhale exhale wala na to siya gipugos, og sa atong digestion kuan na sad na siya, na part na siya involuntarily way na siya nga process pod ang digestion. And simply ang human action, the human action simply, ang gibuild gyud aning human action is our character. It is the building of our character. Diri tama
mailhan og kinsa gid ta. When for example, when we choose to help strangers, for example old, mga tigulang motabok sa kalsada, we have the choice kung tabangan nato sila. If tabangan nato sila, then we are morally doing good. But if we choose to not to ignore them, kung makita nato nga naglisod sila, sagdaan lang nato, then we are morally wrong. Wala na to sila gitabangan. So basically, ang kaning human action is ang gibuild yun ang ato ang character. Diri ta mailhan og kinsa gid ta. And sa acts of man naman, it is happened where mga involuntary action sa gid, voluntarily action nga atong gibuhat nga we're not aware nga nabuhat dito nato. So, mao to sir, thank you and God bless.